नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करुच्ची मो चैनल को सस्मिता आइडिया डिजाइनर को चलतु मैं आज 32 साइज कटोरी ब्लाउज आपण मानक कहीदेवी स्टेप बाय स्टेप पूरा परफेक्ट सूत्र अनुसार जदि वीडियो भल लगे ताने लाइक शेयर कमेंट करदेवे निश्चित भाव में गोटे सुंदर लाइक देदेवे। तो चलतु डेरी न करी मु कहीदे 32 साइज कटोरी ब्लाउज मापटा प्रथम आम लंब नहीं जा मु मेजरमेंट ऊपर स्क्रीन रे देदेमी। देख प्रथम लंब जी थी 1 इंच प्लस करवा मुझे 12.5 थिला लंब रखी 13.5। नेक्स्ट आम जा कांध कांध आम जी थी डिवाइड करदे जदि डीप नेक करवा 1.5 इंच माइनस करवा जदि आम बोट नेक करवा जी थी से मुझे 5 इंच नहीं कांध तापर काख नहीं माने 5 इंच 3 सुत नहीं छाती टाक 6 भाग करदेवी जी बाहर से नहीं। तापर देख छाती टा मुझे 32 टाक 4 भाग करदेली 8 है एक्सट्रा आम 2 इंच नहीं गली। तापर एबे गार पकेदेबा तापर देख काखर गोल शेप केमती करबा जेहेतु एटा बैक पार्ट तने एटी 1.5 इंच देकी 1.5 इंच रो टिके कम कले भी गोटे सुत चलिबो। तापर देख केमती मु गोटे गोलटा केमी शेप करिया देख काखटा को डिवाइड कर देली सेडी जोडी चिन्ह होला सेही सीधारो फिटिंग माप जोटा मु गार पकेनी किंतु फिटिंग मापटा दे देची देख सेठु देकी सीधा गोल शेप करदेबा। प्रत्येक देख सूत्र अच्छी मु कहि जेमिति कि प्रथमे गोटे ब्लाउज रो लंब नबा लंब जेतिकी थिबो 1 इंच प्लस करिवे आ फ्रंट रे 1.5 इंच प्लस करिवे। कांधटा भी सेम कांध को डिवाइड करदेबे काखटा भी छातीटा को 6 भाग करदेबे। देख एठी मु अंटाटा नउची 26 अछि 26 टा 4 भाग करदेली 6.5 हैला आ गोटे प्लीट पेन टक्स जोटा पकेबा प्लीट पेन 1 इंच नेनी आ एक्स्ट्रा ऊपर 2 इंच नेतिले तळे मध्ये 2 इंच नेले एबे गार पके पूरा सेव करदा। तापर प्लीटटा केमिति नबा मु कहि दउची नेक्स्ट टाइम बेकर मापटा नै जिबा। देख बेक मटी रखी 2 इंच रखी जेहेतु एटा छोट साइज मटी 2 इंच रखी तले देख मु 8.5 लंब रखी टिके बोर्ड करने मटे 3 इंच चाहिए 2.5 इंच रखिपारे कि 3 इंच रखिले बहुत हो टिके कमीदेवे। तो ये गोल सेप करी किसी स्टाइल करवाना यहाँ गोल करार अच्छी तापर आम प्लीटा पकेगा देख प्लीटा कमी पका एक्सट्रा टाक छाड़ीदे आउ जी अवशिष्ट आम मिडिल पॉइंट बाहर करवा। देख आम 4 इंच है 4 इंच रु देख मुझे गोटे कथा कही कांधर प्रायत मिडिल पॉइंट रे प्लीटा ही बाहर यहाँ गोटे लक्ष्य रखिथे। तापर देख ऊपर को 3.5 इंच रे प्लीट देली आ तार दी साइड के हाफ इंच देकी प्लीट देनी जदि पछ हुक करिवो ताने प्लीट नदेले भी चलिबो जस्ट टिके सिलाई पकेदेले हिजबो किंतु एते 1 इंच रे नदेले भी चलिबो। फाइनली बैक पार्ट कंप्लीट हे गेला। देखो फास्ट कहि देछि लंबर हमर सूत्र अछि कांधर सूत्र अच्छी काखर सूत्र अच्छी छातीर सूत्र अच्छी अंटार मध्य सूत्र अच्छी प्लीट रो मध्य भी सूत्र अच्छी तो कंप्लीट हो गला। जदि कहार डाउट रहिला बैक पार्ट रे ताने मते कमेंट करि परिबे। नेक्स्ट हमरो फ्रंट पार्ट टा कटिंग करबा। देखो बैक पार्ट को नै आसले एग्जैक्ट हम पकेकी ड्रा कर देली जेहेतु एटा फ्रंट पार्ट तो बैक पार्ट थारु हाफ इंच एक्स्ट्रा रहबो। तापर देखो मैं एग्जैक्ट गार पके देली जेन हम बैक पार्ट रे जहा थिला एग्जैक्ट हम गार पके देबा। तापर देखो तळे मुभी हाफ इंच अच्छी देख मुझे फितार मापी देली मोर ऑलरेडी हाफ इंच अच्छी। तापर आम प्रथम काखटा को सेव करिया बैक पार्ट रे 1.5 इंच देकी सेव करथिले और फ्रंट पार्ट रे आम हाफ इंच डाउन हबो माने 1 इंच देकी सेव करिया। देख मु सेव कर देली काखटा। नेक्स्ट आम बेकटा को सेव करिया बेक मुझे बैक पार्ट रे जेती नेतिले फ्रंट रे सेती नेबे। तळे देख हम तळ लंबटा नेछि 6 इंच आ टिके बोर्ड करिया पई 2.5 इंच नेछि 2 इंच 0.2 नेछि देख माने 2 इंच 2 सुत नहीं। तापर देख बुस्ट पॉइंट नबा छातीटा को 4 भाग करदेबे हमर 8 हैला आ हाफ इंच एक्स्ट्रा करबे जोटा कपटा हमर पूरा परफेक्टली साइज ता आसी। तळ को देख मु डाउन करूची 2.5 इंच रे जोटा कि कटरी 2 बाहरिबो। तापर हमर जो फिटिंग मापटा देख बाहर करदबा जेते हम कटरी बाहर करबा फिटिंग मापटा को आगे हम बाहर करदबा जोटा कि एक्स्ट्रा माप जो 2 इंच टा नेतिले ताको हम बाहर करदबा। एबे हम जेतिके अवशिष्टांश रहिला छातीर भागटा को हम ताको 3 भाग करदबा 3 भाग रु 2 भाग हम कटरी पई नबा आ गोटे भाग एक्सपर्ट यार्ड को छाड़ दबा। हमर जो कटरी 2 हेतिला सेडी गोटे सीधा गार पके दबा सेही गार रे हम 2 भाग रो चिन्हटा दबा जहा कि हमर 5 इंच 3 सुध हबो माने हम 3 भाग कर देले 2 भाग हमर 5 इंच 3 सुध हबो। एबे हम कटरी बाहर करबा। देखो हम जो 5 इंच 3 सुध हेतिला सीधा कि गोटे स्ट्रेट गार ऊपर पके देछि जोटा कि हम कटरी रो सेव करिया पे हमको साइज हबो। तापर हमर बेकर तळ भाग जोडी थिला से 1 इंच रे चिन्ह दबा आ जो काखर जो सेवटा आनथिले सेठो हम 2.5 इंच चिन्ह दबा छाती आड़ को। नेक्स्ट हम तो गार दे देथिले 2 भाग देख मोर केमिति कटरीटा पूरा सेव हे गेला। तापर भी पट्टी पई नै जिबा
ଦେଖ ଭି ପଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 0.7 ନେଇକି ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ଭି ପଟି ବାହାରିଗଲା, ଏକ୍ସ ପଟି ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ଯେ କଟରୀଟାକୁ ଆମେ କଟରୀ 1 କଟରୀ 2 ଟାକୁ ବଡ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କାଟିଦବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଟରୀ 1 ଟାକୁ କେମିତି ବଡ କରିବା, କଟରୀ 2 ଟାକୁ କେମିତି ବଡ କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦିଟା କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ସାନ ବଡ ହେଇନଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେବି, ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ କଟରୀ 1 ଯୋଉଟା ପପ୍ ଟା ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ତାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇ କାଟିଦେଲି। ଆଗେ କଟରୀ 1 ଟାକୁ ଆମେ ବଡ କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଟରୀ 1 ଟାକୁ ଆଣିକି ପେପର ଉପରେ ପକେଇଦବା, ପକେଇ ଦେଇକି ଡ୍ର କରିଦବା। ଯାହା ଥିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ଆମେ ଡ୍ର କରିଦବା। ପ୍ରାୟତଃ କଟରୀରେ ଦିଟାଙ୍କ ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଆସିନଥାଏ, ଗୋଟେ ବଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାନ ହୁଏ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଉପର ସାଇଡରେ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ଦେଲି କଟରୀ 1 ର। ଦେଖ ତାର ସେପଟ ସାଇଡରେ ଯେପଟ ଏପଟେ ଦେଇଥିଲି ହାଫ ଇଞ୍ଚ, ସେପଟେ ଦେଲି ହାଫ ଇଞ୍ଚ, ସେଟାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖ ତାପରେ ତଳେ 1 ଇଞ୍ଚ ସେପଟେ, ଏପଟେ 1 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ମାପଟା କରିଦବା। ଯୋଉ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢେଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ ମାପ କରିଦେଇକି ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖ ଯୋଉଠି ଆମର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାରି ତଳକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଦବା, ବଢେଇବା ମାନେ ତଳକୁ ଦବା। ଦେଖ ତଳକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ସେଭ୍ କରିଦବା, ଯୋଉଟା କି ଚାରିକଡଟା ପୁରା ସେଭ୍ କରିଦବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ସେଭ୍ କରିବେ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଭ୍ ନହବ ଫାଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ତଳଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସେଭ୍ କରିଦବ। ଉପରଟା ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସେଭ୍ କରିଛି, ମାନେ ଉପରକୁ ସିଧା ଦେଇନି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ରହିବ। ଦେଖ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ କଟିଂ କଲି। ତାପରେ ଆମେ କାଟିଦବା। କଟରୀ 1 ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଟରୀ 2 ଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଆମର କଟରୀ 1 ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି, ଦେଖ ମିଡିଲ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କଣ ମୁନିଆ ହେଇକି ଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କଟରୀ 2 କାଟିବା। କଟରୀ 2 ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, କଟରୀ 1 କୁ ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖ ଯୋଉ ତଳ ସାଇଡର ଲମ୍ବଟା ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ, ମାପିଦେଲେ, ଯେତିକି ହେଲା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗାର ପକେଇଦବା। ଆମେ କଟରୀ 2 ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 3.5 ଇଞ୍ଚ ନବା। ତ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ, 3.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ଦି ସାଇଡରେ 3.5 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପରେ ଗାର ପକେଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା କେମିତି ଆସିଲା। ଲମ୍ବଟା ହଉଛି କଟରୀ 1 ର ଯୋଉ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଲମ୍ବ। ସେଇ ଲମ୍ବରେ ଆମେ କଟରୀ 2 ବାହାର କରିବା। ଦେଖ କଟରୀ 1 ର ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା ହେଇଥିଲା ତାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲେ ଟେପ୍ ଫିତା ରଖିଦେଇକି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ଦେଖ ଡାହାଣକୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବଟମ ପଟି ଆଡକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ କରିବା ତଳକୁ, ଆଉ ଏକ୍ସ ପଟି ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ କରିବା ତଳ ଆଡକୁ। ଆମର ଯୋଉ ଭି ପଟି ପାଇଁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ, ତ ତଳ ପାଇଁ ଭି ପଟି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ହାଫ ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ଦେଖ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସିଲେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଟା ପୁରା ଫିନିସିଂ ଆସିବ ସିଲେଇଟା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିକି କାଟିଦବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ ଆସିବ। କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ ଆସିବ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି, କୋଉ ପାର୍ଟରେ ରଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କାଟି ସାରିଲା ପରେ। ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ପୁରା ମାପିକି ଦେଖି ଦଉଛି। କଟରୀ 1 ଟାକୁ ଆଣି ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ଟୋଟାଲ ସାନ ବଡ ହବନି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ସାନ ବଡ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କଟରୀ 1 କଟରୀ 2 କୁ ନେଇ ଆସିଲି, ତାର ଓଲଟା କରିକି ପକେଇଦବା। ଏଟା ତ ପେପରଟା ନା, ତ ଓଲଟା କରି ପକେଇଦେବେ। ଦେଖ ପୁରା ରହୁଛି, ନା କଟରୀ 1 ବଡ ରହୁଛି, ନା କଟରୀ 2 ମଧ୍ୟ ବଡ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର କଟରୀ 1 କଟରୀ 2 ଭି ପଟି ଏକ୍ସ ପଟି ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ କଟିଂ ସରିଗଲା। ହାତର କଟିଂ କରିବା।